Pronto? Allora, piano piano incominciamo. Ecco, allora prendete posto qui nelle prime file, così anche qui a sinistra. Prego, prego. Entrate tutti nella prima sala, tutti nella prima sala. Inviti a entrare tutti nella prima sala. Prego, Carlos, entrate tutti nella prima sala, qui. Qui, prego. Metta il nostro ospite qui accanto, prego. Prego. Sì. Ecco, così è posto. Prego, mettetevi pure nella prima sala, prego, nella prima, qui. Con il 5 febbraio prossimo sono 35 anni in cui noi stabiliamo appuntamenti internazionali con un laboratorio, editoriale e quindi questo è avvenuto in vari paesi. Negli anni 70, negli anni 80 con una provocazione intellettuale di cui c'è qualche testimonianza qui attraverso ritratti, foto. C'è un rimbombo attraverso ritratti, foto e scritture, film. No, mi pare che le prove che siano state fatte non sono andate bene, quindi cominciamo malissimo. C'è un rimbombo, occorreva fare una prova prima. C'è un rimbombo che non ci consente di incominciare il congresso. C'è un rimbombo, senti, quando senti? Impossibile. Troppo è la tecnologia.
nell'88 abbiamo tenuto un forum, poi anche altri qui alla Villa San Carlo Borromeo, ma già nella sede di Piazza Duomo nei primi 3 anni di attività in quella sede, dal 82 all'85, abbiamo tenuto alcuni festival. Erano festival dell'informatica, festival della moda, festival banche e cultura, festival dell'energia, ma in breve quello diciamo adesso, festival della modernità, festival ovvero festa della parola. Non è la parola è originaria, quindi è la festa della parola, e la parola con le sue virtù, cioè la leggerezza, la libertà, l'arbitrarietà, il disagio, la tentazione intellettuale, l'anoressia, l'assenza di soggetto. Non è dunque il discorso della festa che è il discorso occidentale, il discorso dove la morte funziona appunto per la sua economia, quindi la festa diventa lì il luogo dove la morte funziona per l'economia del discorso. Quindi non è il discorso della morte, non è il discorso della festa, ma la festa della parola. Quindi ricerca, la memoria come ricerca e come scrittura, come ricerca e come impresa, e anche la scrittura della ricerca e dell'impresa, fino quindi a un processo di qualificazione della memoria stessa. La memoria che non soggiace dunque alla volontà e quindi a nessuna modalità, quindi nei termini del voler fare o del saper fare, del poter fare o del dover fare. Quindi la memoria che non rientra nella reminiscenza, nella commemorazione. Allora, festa dunque della parola, festival, ma festival della modernità, il modo del 2, il modo del 3, il modo del 2 da cui le cose procedono, secondo il modo del 3, secondo cioè l'idioma, secondo la particolarità, che si rivolgono quindi alla cifra, alla qualità intellettuale, al valore intellettuale, al vero capitale della vita. La modernità è questo, è il modo proprio della parola originaria, quindi il modo della logica relazionale, il modo della logica dimensionale, il modo della logica stigmatica, il modo della logica funzionale e il modo della logica operazionale, ma anche quindi il modo dell'impresa, il modo della ricerca, il modo dell'impresa, quindi il modo della memoria e pertanto il modo della scrittura della memoria. La modernità nasce con la scienza stessa della parola. La scienza del discorso era la scienza del discorso occidentale, quindi era l'episteme, era opera degli umanisti, di coloro che facevano riferimento al libro, ma con la modernità, con il Rinascimento, il libro essere confrontato e verificato e rapportato quindi come soltanto pretestuale rispetto all'esperienza e al testo dell'esperienza, quindi anche alla narrazione. Il
l'esperienza, entra nell'oralità. E questa è l'oralità come modo della scrittura, che quindi importa. Ma con la modernità, quella che quindi ha man mano è giunta in vari angoli del pianeta, con la modernità anche la politica, anche l'economia e la finanza. L'economia e la finanza hanno avuto un risalto. L'economia e la finanza, l'economia come l'altrove della ricerca, e l'economia che esige che la ricerca si scriva, che la memoria si scriva, è l'altrove della ricerca, e la finanza come l'altrove dell'impresa, ciò che esige che l'impresa si scriva. Ma anche l'economia quindi è istanza di scrittura della ricerca, e la finanza istanza di scrittura dell'impresa, di scrittura, di conclusione, di comunicazione. La politica stessa, quindi diciamo l'economia e la finanza, è qualcosa che sembra appartenere alle dottrine dell'economia politica o della morale politica. E no, e queste dottrine sono esattamente poste contro l'economia e contro la finanza. Postulano la fine dell'economia e la fine della finanza, cioè la fine dell'altrove, che non ci sia più l'altrove. L'assenza dell'altrove è il postulato stesso dell'utopia. Questa indifferenza in materia di economia e di finanza è propria di coloro che quindi hanno sostenuto la dottrina, da Adam Smith a Marx a Keynes. Indifferenza in materia di economia e di finanza, cioè in materia di altrove, dell'altrove della memoria, dell'altrove della ricerca e dell'altrove dell'impresa. La stessa politica, nonostante dunque il significante sia greco, ha dal Rinascimento in poi, quindi con la modernità, una ben altra accezione. Non è la politica presente, non è la politica passata, non è la politica quindi soggetta alle rappresentazioni, all'economia della rappresentazione. Non è l'economia che possa rientrare nello spettacolo politico o nel teatro politico o nella ricerca politica. Non è la politica che appartenga alla logica del sì o del no, quindi al principio di selezione e nemmeno al principio di elezione. Allora è altra politica, politica altra, politica dell'ospite, politica dell'ascolto, politica del tempo, ma del tempo che non finisce, politica senza l'idea della fine del tempo, senza l'idea della fine delle cose, la politica senza finalismo, la politica che non è cosmopolitica, che non rientra in nessun modo nella cosmologia, la politica altra, la politica secondo il numero, secondo l'aritmetica. Questa è la politica appunto altra, la politica dell'altro tempo, la politica che poggia sulla funzione di altro ed è la politica pragmatica, politica pragmatica, politica intellettuale. Il pragma da Vico in poi è il fare nella parola, e nel fare, il fare è la struttura dell'altro, dove l'altro quindi non possa in nessun modo essere personificato o rappresentato,
tantomeno quindi che non possa essere espunto. Politica dove nel fare è essenziale la funzione di altro non ammessa da Aristotele. Allora è politica ignota al discorso occidentale ed è questa politica che è propria della modernità. È questa politica che incomincia con il Rinascimento e che comunque non è la politica dei conflitti, non è la politica cioè sorretta dalla messa in piano, dalla pianificazione, dalla spazializzazione della città o dell'intervallo. Questa è la politica. Allora l'altra accezione dell'ospitalità è il gusto, è quello che abbiamo chiamato il gusto dell'ospitalità. Allora questi sono alcuni, è appena un accenno a qualcosa che andiamo man mano costruendo in queste 4 giornate e forse questo ci può consentire poi di leggere qualcosa che attiene all'itinerario per ciascuno, ma anche qualcosa che attiene all'avvenire e al destino del pianeta, ma l'avvenire è attuale, non è in nessun modo ascrivibile a una finalità. Allora è quindi politica pragmatica, politica intellettuale, politica narrativa, politica che si scrive, da un'altra accezione di impresa e un'altra accezione di città, di banca, di compagnia di assicurazione, di azienda. Quindi è la politica che esige il dispositivo di parola. Dunque non si scrive nella polemologia, non appartiene al discorso della guerra, non appartiene al discorso della politica. Questa dunque è la politica altra. Noi possiamo analizzare tutto ciò che attiene alla politica presente, alla politica passata, cioè alla rappresentazione politica, alla spettacolarizzazione universale della politica, ma questa, ripeto, non è la politica. Noi possiamo analizzare, capire e intendere, ma intendiamo qualcosa della politica se la politica è altra, è politica dell'ospite, e se la politica si scrive, quindi se si scrive. Questa scrittura della politica è il modo con cui può valorizzarsi la città moderna. Dunque è assolutamente la città planetaria, non è la città spaziale. E questi sono alcuni elementi, giusto per introdurre. Ma dunque incominciamo con un ospite che viene qui per la prima volta, che si trova in America dal 1900, diceva ieri sera, se abbiamo capito bene, 85. No, lui dice che dal 95 è cittadino statunitense, ecco, quindi conosce il carcere cinese, è stato condannato più volte, poi una volta nel 95 cittadino statunitense tenta di entrare in Cina e viene arrestato di nuovo. Quindi è nato nel 1937 e il nome diciamo, c'è un nome Harry Wu, ma il suo nome
in cinese Wu Hongda, Hongda, è nato dunque a Shanghai nel 1937 e quindi si è battuto per i diritti. Oggi si continua a dire, dopo la rivoluzione francese, diritti dell'uomo, ma noi preferiamo dire sempre il diritto dell'altro e il diritto dell'ospite, anziché fare riferimento al genere. Quindi abbiamo una sua nota biografica che potete leggere, e ha pubblicato molti libri intorno a questa sua esperienza, che sono appunto testimonianza e scrittura, e anche in Italia accennava ieri sera che ci sono 3 libri, non ho capito se già usciti o in preparazione, e quindi è un primo incontro e sono molto contento di questo primo incontro. Abbiamo accennato ieri sera che da 25 anni, da 26 anni, dopo il congresso di New York del fine aprile, inizio maggio dell'81, che noi avevamo ipotizzato, dopo Gerusalemme, dopo Tokyo e dopo altri congressi a Parigi e San Pietroburgo, di fare un congresso a Pechino, e quindi sempre intorno al secondo Rinascimento. Però ci siamo trovati sempre dinanzi alla difficoltà di fare questo congresso, perché i cinesi volevano conoscere prima i testi di ciascuno prima del congresso, e quindi il dibattito non sarebbe stato possibile. Un po' come era avvenuto fine settembre, primi di ottobre del 79, nel congresso di Tbilisi, che pure doveva dare prova di una certa apertura intorno all'inconscio, dove il dibattito era escluso. Ciascuno avrebbe potuto leggere il suo testo. A Tbilisi non era richiesto la consegna del testo prima del congresso, però per la Cina viene richiesto prima. Allora questo rende impossibile un congresso. Come noi non possiamo dire agli oratori quale testo debbano fare, né correggerlo, né ammettiamo che altri possano correggerlo. E poi l'interesse di un congresso è un dispositivo, è quello di instaurarsi come dispositivo di parola, e quindi la parola è libera, e quindi un congresso senza la parola libera è un congresso dove tutto è pianificato, tutto è sostanzialmente controllato. Allora noi ci auguriamo che un giorno sia possibile ancora tenere questo congresso intorno al secondo Rinascimento in Cina. Per il momento abbiamo mandato una nostra delegazione con delle opere d'arte, abbiamo selezionato 15 artisti italiani, abbiamo chiamato una mostra Tesori dell'Italia. Questa mostra è andata in Cina, ha destato grande interesse, e è chiaro che le opere che noi abbiamo mandato sono
libere, ma, la portata rivoluzionaria di queste opere non viene colta, perché sono scritture per i cinesi piuttosto illeggibili, no? Le opere d'arte. Ma insomma un seguito enorme attorno alla mostra, che è stata Chongqing. C'era la nostra delegazione con 8 persone, fra cui 2 artisti. Allora, quindi passiamo la parola adesso quindi a Harry Wu, prego, che parla in inglese. Thank you, Mr. President and ladies and gentlemen. I'm very honored to be here. Today, the world, including Italian, is step by step focused on China. But as a native Chinese, and I want to see China become a wealthy country. But rather than that, I want to see a free and democracy China. Trade and foreign investment will benefit both sides, common people and communist government. Both sides will benefit from the economic development. But the tyranny now today have the money to buy the advanced weapon and technology to maintain the control. It seems the communism will not really disappear from China. And I want to tell you that I remember under Nazi Hitler regime from 1933 to 1937, the economy increased 73% because the tyranny controlled the country, and then they led the world into disaster. And today, Chinese economy developed. If Chinese to remain as a communist regime with the powerful economic forces, it would not be good for Chinese and would not good for the peace of the world. And remember, capitalism doesn't mean democracy. And Chinese capitalism is not free capitalism. So help Chinese fight for the freedom and human rights should be more important than develop private ownership and free market. And I was told afternoon I will have an opportunity to say something. So I will reserve that second part, talking about Chinese Laogai system, Chinese political system, and Chinese communism idea. And the first part, I want to talk about my personal life and my mission. I'm a man. I can be struck, but I will not be defended. In my time, I lived different lives. In my life, I received 2 titles. The first title was Counter-Revolutionary Rightist, as given by the Chinese authority in 1957. I was 20 years old. I have to confess, in the beginning I plead no guilty. And I told them that I was innocent. I have no idea and no intention at all to be against the communist authorities. I was second grade in Beijing College of Geology. I played baseball, and I was the captain of champion team. I had a girlfriend. I like swimming. I like to play bridge. I have no activities in politics at all. In some dictatorship countries, the ruler forbids the people to talk. But Communist China, you must talk. You have to talk.
the government asked everybody to speak out. So they want me to talk. They force me to talk. And then after I talk, they come after me. This is 1957 activities. I say something about the Hungarian Revolution in 1956. I said that Soviet invasion is violation of international law. And the other problem is I realized that sooner or later I and my family will get into trouble. I not really understand the definition of the communism revolution. My father was a banker before the communists take over. And my family come from bourgeois class. So my family was a target of the communism revolution. Another problem was I was enrolled in Catholic Jesuit school. When I was 12 years old, I was baptized as a Catholic. But you say, so what? Many of us is Catholic. But you have to know it is in China. It's very different. Even today, Roman Catholicism in China is still illegal. So when 1949, the communists came to the power, within a couple of years, there was no church. No places go to the mass. Even today, there's no Roman Catholic Church. And all the foreign priests was expelled. And most of the Chinese priests, if they did not cooperate with the Chinese authority, were sent to the labor camps. There are a couple of survivors of the priests in California who are Chinese Catholic priests that spent 34 years, 32 years. So for me as a bourgeois members, as a Catholic believer, and you can realize that sooner or later, I will get into trouble. In the summer 1957, when I was labeled as a counter-revolutionary writer, that means I was the enemy of the Communist Party. And since then, I have no more freedom. I was under surveillance. My classmates who were members of the party or youth league checked my mail, telephone, my diary. I was not allowed to talk to anyone, not allowed to play ball. I was forced to make confession, raw self-criticism. Everyone, including my parents, my brothers, my sisters, they must publicly condemn me. I become nothing. There's only one people, I'm quite sure today, until today, she was quiet, never condemned me. That's my mother. He picked another way. He committed suicide. So then, as a young man, I decided to escape from China to somewhere to live as a free man. And the party, Communist Party, find out. Escape from Communist China always a serious crime. So I was sentenced to the Laogai in April 1960. There's no court, no trial. Only the captain, so-called warden of the labor camps, he's told me I was sentenced to life. So, you know, everyone today your life, you're just like walking in a tunnel. And there's some, in front of you, there's some lights leading you. And there's no lights in front of me. Finally, I was released in 1979. And during the 19 years in labor camps, according to Chinese policy, I was forced to labor, forced to give up my religious faith. I have to repeatedly confess my crime and betray other inmates and myself. I have to show up that I agree to communism and willing to accept communist leadership. I try to commit suicide because I feel death is better than life.
was twice crossed the line between life and death. I was tortured, insult. I reduced myself from a human being to a beast. That was the life I survived. In February 1979, Beijing Communist government released me. Oh, by the way, in 1957 movement, I'm not only individual. There is 1 million people. I'm one of the 1 million as a victims. So after 22 years, I don't know exactly, probably half of them passed away. But I soon realized I left a small cage. I was still under their hand, under their control. In 1979, as one of the communists said to me, "Welcome back. But as a friend, I want to warn you to place your tail between your two legs." That is true. Once you are enemy of the Communist Party, forever you are the enemy. They will never let you go. In my life, I have different time to walking. I feel very difficult to walk. The first time was February 1979. I was sentenced to life in the prison camp. So I never expect that one day I will be free and walking on the street like many other person. I was lucky I survived. So the day they released me, they give me a rehabilitation. I have a difficult time walking on the street among the common people. But I still have my self-respect. I remember I'm thinking, am I walking the right way? Is anyone pay attention to me? I did not know to act as a common person. Anyway, I was in China 6 years until November 1985. I flew all the way to San Francisco International Airport. I went as a visiting scholar at UC, University of California, Berkeley of the United States. I was not trying to escape or fight for freedom, try to make change, not at all. At this moment, I want to tell you, I am not a hero. The heroes die in the labor camps. I'm only a man and only a survivor. I'm very, very lucky to come over here to be able to stand in front of you and tell you the story about the many people who become faceless, nameless, and not able to come here. So that is why when I have a good life in the United States, I intend to close the old chapter and never open it. It was very hard for me to turn my back on these millions of people who disappeared. But I know the path in front of me is there in the rest of my life. It's much, much shorter than I passed. Why just enjoy in the life as a free man? So since November 1985, I was in America. I just quietly, I never tell the people about my personal experience. I quite remember the moment I passed over the check-in point of San Francisco International Airport. My second time, I cannot walk. I feel my nail on the ground, and I was blocking the people from passing. And one of the officers say, "Sir, you move on." And this was the first time I walked to my own feet on the free land. It was another difficult time for me. Maybe your people will say, "Oh, freedom, sure, it is wonderful." But if I ask you, what is the definition of freedom?
is what? Maybe you will say freedom is priceless. Well, I'm pretty sure you don't understand what is it. What if you lost your freedom? Not for a couple of days, not for a couple of months, but for a year, and you get it back. Then you are qualified to explain the definition of freedom is. I did. The taste of freedom is so good. I did not know how to walk on free land, but I did understand that now I can think anything that I want to think. I can say anything that I want to say. That is real freedom. As I told you a couple of minutes ago, I didn't want to talk about the truth. I want to hide it. I didn't want to talk about my story. I didn't want to think about nightmare I had. At the beginning, I mentioned myself. 1985, I was 49 years old. What shall I do? Today, I'm a visiting scholar at UC Berkeley, but with no commercial support at the moment. I say to myself, I survive at the labor camps. Of course, I can survive anywhere in the United States. I sold every piece of my property, include all my books in China. I bought an airline ticket and then had $40 in my pocket. I began looking for a room, find a place with 5 Chinese students share a 1-bedroom. And each of us, we have to pay $93. I can't. I have no money to pay for it. So in the beginning, during the day, I show up in the classroom, in the laboratory as a professor. But in the evening, I have no place to go. So I enjoyed the bench of the People's Park, the bus station. I was on the street in Berkeley. But I believe in this country, in America, as a free man, if I am honest, if I tell myself, say, never give up, if I work hard, I will have a good life. And that is true. And that is not a dream. Later, I found a job making donuts in donut shop from 9 p.m. to next morning, 6 a.m. It's a wonderful place. I sold coffee, served ice cream, and make 72 dozen donuts before the early morning people came in. I didn't do that badly. The wonderful thing, I saved money. Even I only earned $2.25 before the tax. And ice cream was free for me. Donuts were free. So 4 months, donuts become my major food sources. Lunch, dinner. Today, I never touch donuts. Nevertheless, I was still warning myself, don't go back to old time and turn the page over. I don't want to talk about it. Nobody knows that I was in China in the Laogai camp for 19 years. My second title was given to me in 1995 by the Chinese Communist government. I went back to visit China for my 4th trip. I had American citizenship, an American passport, and the Chinese visas, legal visas. But at the border, in Xinjiang border, Chinese have very sophisticated computer. They right away flag me out, and they arrest me at the border. And they want to get me into interrogation. And I say, sorry that I'm American citizen. Before you interrogate me,
I must talk with my embassy. And the Chinese security said, Wu Hongda, come on, forget it. You make trouble for us than any overseas Chinese. You're the big troublemaker. We got you, we will solve your problem. So I got the new title, Troublemaker. But I really like it. I use the Troublemaker as my book, my second book. I would be easier not to be a troublemaker if I could forget about the Lao guy, if I could make myself numb. Actually, I did. I tried to close the old chapter because my original arrest in 1960, my mother committed suicide, my father also became an enemy of the country. He was tortured and died wrongfully. My brother, sister, my old friends withdraw from my life. And my youngest brother also killed by the police. But actually, he really wanted to become a revolutionary, but not allowed it. And the rear guards accused him, insult the chairman Mao Potri, and he was beaten by the Beijing police, would die. I will not have a deal with the organized criticism of me or Chinese community. I could have a peaceful life and a life that I dreamed of when I was released from 19 years in Laogai. But I know this is impossible. The only way I can remove the label of troublemaker is to be silent. I can become a good citizen in the United States and forget about these millions nameless, faceless people. And there's so many today continue to suffer in the Laogai camps. They have no voice. They cannot be heard. I can buy a car, buy a house, and communist power is so powerful. What shall I do? But I must try as best I can at one man's speed for these people. And if the communist government, Western businessmen, overseas Chinese, and any others think I am a troublemaker, then so be it. So what kind of trouble I made for them? I exposed the ugly truth of this is the center of the repressive communist system, the Laogai. In 1993, I published an article at Washington Post. Very simple. I want to see Laogai, L-A-O-G-A-I, become a word in the dictionary. Next year, Chinese People's Congress, they stopped the Laogai. They removed Laogai. But the function of Laogai has not been changed. Laogai is two Chinese word pronunciation. Lao, it means labor. Gai means reform. Chinese characterize their system, reform through labor. All the prisoners, including penal criminal, are forced to labor and forced to reform. I mean, force you give up your religions and your political view. The function has not been changed. And Chinese prison camp system is enterprises. Each individual camp have two names. One is number 5 prison of Beijing, maybe number 17 prison of Hunan for judiciary systems. But also have another name as a brick factory, as a chemical factory, and a construction company, as a farm, as a coal mine, as an automobile parts factory. It's not really covered.
It is enterprises. It's a part of economy. And also I exposed the World Bank project with Chinese quasi-military organization which operates labor camp in Xinjiang province. And I helped the Tibetan fighting for their self-determination. And my 1995, my official charge from the court, from Chinese court, was stealing state secrets. All this information they put in the charge is a picture of the prison camp. Because today you never know how many camps was in China, how many prisons, where's the location, how many people, what's their charge. Chinese never released the information. It is true. But I stole their secrets of labor camps that exposed to the world. I posed a businessman, went into the camp, and sometimes posed a policeman. You know, I was never a policeman, but I was deal with a policeman 19 years. I know what is it. And I work for CBS 60 Minutes, BBC, ABC, and they show the program. Well, exposing these ugly truths and in American Congress, in the United Nations, in European parliaments, but never in Italian parliaments. I only came to Italy recently, 2 or 3 years. I really don't know what's going on. So in June 1995, they arrest me. And then they charged me stealing state secrets, sentenced 15 years, from 1995 to 2010. Because the people of Capitol Hill of the United States stood up. And my neighbors in California are quite shocked when I come back to California. The whole street, every mailbox, have a yellow ribbon on it. I'm so moved by the American people. So Chinese only keep me in their country 66 days and expel me. In June 1990, American Senate invited me to testify before the Senate. That was the first time I publicly spoke out. And the first time I told the people of the world that there is something like Holocaust or killing field or the gulags in China, that is Laogai. Maybe afternoon I have the time to describe to you what is a Laogai. It is not a simple prison systems. And probably in the last century until today, 50 million people was thrown in the Laogai. And probably half of them disappeared. I prefer to see a free and democracy and prosperity China, rather than a powerful and prosperity, but a totalitarian China. I quite remember once I was invited to address the Martin Luther King Memorial in Atlanta. And I say, when Martin Luther King said, I have a dream in 1963, and I was in labor camps. I was told I have no value. I'm nothing. Even if I die, that only polluted a piece of land. Everyone has the right to have a dream. But in many years, I couldn't. Not only the authority was not allowing me to have my own dream, but also I didn't want to have a dream. Dream is nice. Dream is wonderful. But the dreams create energy. But also sometimes dream cause some serious problem. So I have a dream of freedom. So should I have a dream of love? Yes, I did.
dream also causes suffering, cause pain, because I suppose never can be a free man. Under the operation, dreams are torturous. Let's forget about the dream, just live as a beast. And unfortunately, I survive as a beast. But since I become a free man, I dare to harbor hope. I dream now is my boy. I have a 9-year-old boy today. I wish my boy, of course, Chinese boy and girls, would never lose their freedom. They would never have the face as mine. And when to have a dream, same as you, same as Martin Luther King, and follow him, keep going. Just as Martin Luther King said, freedom belongs to everyone. We should march ahead. We cannot turn back. I quite remember in the labor camps, we were surrounded all kinds of books, including English dictionary. And I tried to hide it. I surround most of them. Okay. I hide Victor Hugo's Les Miserables, 93, Shakespeare, Tolstoy, Life and Death, Anna Karenina. Finally, they find out. Okay. But I quite remember the whole life of the Les Miserables. And it is not easy for everyone. Okay. When I ignore them, and I assume some portion of guilty for them suffering, I take the road less to travel. I would prefer it was the road everyone was taking. But my road has no goal as the end, it's only hope. I'm not a hero. I'm not a survivor. Only I am a witness. I wish before I die I can publish my book. And my story is one of the one break on the Laogai Great Wall. I have had the courage and determination to remove my break so that you can see now inside the Laogai. And the victim of Laogai are so numerous that every break in the walls can bear the name of the victims. Thank you. Riprendiamo nel pomeriggio. Riprendiamo nel pomeriggio perché adesso Wu deve fare un'intervista, ma una sola domanda vorrei fare adesso, poi per il resto riprendiamo nel pomeriggio, ed è questa. Il Partito Comunista Cinese, diciamo il regime cinese, imploderà o esploderà? E quando? Very beginning from 1921, they established communist regime, and they will deprive all the private ownership, privacy, and religions. And they got a power in 1949. After 4 and 5 years, there's no religious there's no churches, no temples at all in China. And the bourgeois and landlord elements, many of them was killed, and nobody owned the properties. This is communism in China. And at the same time, they set up the Laogai camp. And
so-called member of the bourgeois class and landlord class and the former government officials. Thousands, millions sent to the labor camps, and many of them was died. Today, very dramatically changed. The communists want to become capitalists, and capitalists can import and become a member of the party. And today, the communists control the properties. Even they don't allow the religions. They say about so-called patriarchal religions. They spend money, rebuild the church, rebuild the temple, hire the people to become member of the so-called priest, monk. And then you can say, this is no longer as a communist. Okay, then we change it. Change the party's name. Change Communist Party, become a social democrat, social workers party. Can we do that? There's no Communist Party inside China now. So this is a very critical situation today in China. Maybe in the next couple of years, it will change. We don't know it. Ci vediamo al pomeriggio e ringraziamo quindi il signor Wu per questa prima testimonianza. Bene, c'è un'intervista radiofonica che adesso dovrà fare, mi pare che sia lì la Silvia. Bene. Adesso invitiamo un'altra persona che non è mai venuta, cioè che viene per la prima volta. Quindi Luis de la Paz. Muy buenos días. Quiero agradecerle al señor Bertiglioni por organizar este evento tan importante que quedó bien establecido con sus palabras de introducción. Y quiero, como cubano que ha vivido durante muchos años bajo un régimen comunista y donde en mi país todavía impera un régimen comunista como el de China, que las palabras del señor Wood me ha conmovido tremendamente. Yo tuve la fortuna de no nunca haber ido a parar a la cárcel, pero aquí se encuentra conmigo un compatriota, el señor Ángel Cuadra, que estuvo 15 años en una cárcel, y estoy seguro que su testimonio, el testimonio del señor Wood te habrá conmovido porque las circunstancias de los regímenes comunistas son afines, casi son una copia una de la otra. Es una cosa destructiva, un régimen destructivo. Yo vengo a este evento y le agradezco a que me hayan invitado y le voy a leer un breve texto que he titulado La política, el peligro del populismo. Y dice así: gracias a la Fundación de Cultura Internacional y Armando Bertiglioni por organizar este Festival de la Modernidad, cuyo tema central en esta ocasión es la política. Y como de modernidad se trata, podría empezar diciendo que la vida contemporánea está, sin duda, más estrechamente relacionada con los distintos escenarios que la política cotidiana señala que en otras épocas. Y creo que eso se debe a que la política se corresponde cada vez más y más íntimamente con la globalización, de forma tal que todos vamos cayendo dentro de un mismo globo
que no es el globo terráqueo, sino un globo frágil y peligroso que si se pincha con la punta de un alfiler, bien podría estallar con consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Y de hecho, ya está desinflándose. Basta echar una mirada a nuestro alrededor, que es el mismo entorno de siempre, pero cada vez más ensombrecido por la latente y creciente amenaza de un desastre nuclear. La posibilidad de tal calamidad la hace más presente el cada vez mayor número de naciones que poseen armas de destrucción masiva y sobre todo que éstas van cayendo en manos de jefes de estados que más que clásicos estadistas son vulgares buscapleitos disfrazados de populistas como Hugo Chávez en Venezuela y Mahmoud Ahmadinejad en Irán. Pero la vida del hombre siempre ha estado regida por las reglas que dictan los políticos para encaminar a la sociedad por las distintas vías que ellos entienden son las mejores para la colectividad, y valga precisar esos mejores entre comillas. El individuo, como ente independiente, en realidad está cada día más desamparado y a merced de los gobernantes, lo que hace a las comunidades menos libres. La política actual, en algunos puntos del planeta, la conforman partidos con ideologías, no la conforman, insisto, la política actual no la conforman partidos con ideologías diferentes, sino turbas impulsadas por el odio que le inyectan a sus pueblos contra Estados Unidos, siempre contra Estados Unidos. El peligro no son los Estados Unidos. En ese país existe un sistema político delineado para que el desempeño de sus funcionarios se limite a sus responsabilidades, sirviendo de freno para que los excesos afecten menos. Claro, y aclaro este detalle, esto no impide que a veces la corrupción y el tráfico de influencia, pero siempre en menor escala. En la mayoría de los países con gobiernos en los que los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial se desempeñe de manera autónoma y sin intervención o interferencia de uno con los otros, las sociedades son más libres y abiertas. Ejemplos de ello es precisamente Estados Unidos, donde el presidente es sometido a un riguroso escrutinio diario por parte de los medios de comunicación y los ciudadanos. El populismo, que es la tendencia que marca la pauta en los últimos años, sobre todo y de momento en América Latina, debería, al menos en teoría, hacer a los pueblos más prósperos, pero la realidad es que el populismo es la variante más light, pero no por ello menos inquietantes, del comunismo. Es usual escuchar la frase, el socialismo del siglo XXI. Si un sistema político que tuvo a la Unión Soviética a la cabeza y naciones satélites que respondían de una manera uniforme a una ideología, fracasó estrepitosamente y no hay posibilidades de un regreso al socialismo y al comunismo con un nuevo rostro. Y la razón es, a mi juicio, muy elemental. Para que un gobierno populista logre sus metas, necesita romper con las estructuras de gobierno establecidas y convertir a los legisladores, a las cortes y a la prensa en sus voceros y cómplices, no en sus críticos y demandantes. Por lo tanto, más tarde o más temprano, la única forma de mantenerse en el poder es mediante la persecución, el acoso, el encarcelamiento de sus opositores, es decir, transformándose en dictaduras y sometiendo a su pueblo al hambre y las necesidades. Esta fue la experiencia funesta del comunismo del siglo XX y me temo que así habrá de ser en el socialismo del siglo XXI. Parece ser que el camino de la dictadura es lo único que le queda a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales en Sudamérica: alterar el orden constitucional vigente para alcanzar sus metas. Sin embargo, hay algo que creo merece especial atención y es la creciente relación entre los gobiernos populistas de América Latina y las naciones fundamentalistas islámicas. Este vínculo lo único que tiene en común
es el odio a Estados Unidos. Algunos gobiernos fundamentalistas islámicos no parecen tener interés en convivir con otros estados, sino destruirlos, y ese es el peligro. Pues las alianzas recién establecidas entre Irán y Venezuela, por ejemplo, tienen como objetivo, según sus declaraciones, hundir a Estados Unidos. Es muy probable que Venezuela intente en los próximos tiempos equiparse de armas nucleares como han hecho Irán y Corea del Norte. Por suerte, hay una fuerte presión internacional y sanciones e incluso con acciones persuasivas, pero con eso no basta. Cada día más países pueden producir armas nucleares, llevando al planeta a una mayor amenaza nuclear, algo que podría ser una contrapartida a la globalización, dando paso a una globalización del terror. El mayor peligro del populismo es que lleva a los países hacia la ruina económica. En Europa, como hizo como el comunismo, en Europa la desaparición del bloque socialista y en América Latina el fracaso de Cuba son las pruebas de que el populismo no es una alternativa para los pueblos, sino más de la misma desilusión y fracaso. Desde Platón hasta nuestros días, la política ha tenido la función de mantener el orden y llegar a un consenso común, capaz de satisfacer a todos los sectores. Pero la tendencia más contemporánea envía señales poco alentadoras. Ojalá nunca estalle el globo. Muchas gracias. Grazie. Riprendiamo poi il dibattito. Allora adesso invitiamo Sergei Filatov. È già venuto altre volte e quindi siamo contentissimi che sia qui con noi. Добрый день, уважаемые дамы, господа, уважаемый профессор. Я слушал выступление нашего китайского коллеги и еще раз пережил все то, что происходило в нашей стране, и то, что сегодня составляет большую угрозу, когда меняется режим, когда меняется политика, когда вновь возвращается в страну страх. Это все очень неприятные компоненты, которые, к сожалению, происходят не в одной стране мира. Мы сегодня находимся накануне выборов в Государственную Думу в России. Вы знаете, я всегда очень переживаю, когда за рубежом люди говорят что-то плохо о своей стране. Я искренне люблю Россию, я искренне хочу в нашей стране свободы, демократии. Я искренне хочу, чтобы люди жили свободными, с выбором не только профессии, с возможностью высказывать свои мысли, с возможностью выйти и высказать своим поведением отношение к власти, потому что весь мир или цивилизованный мир показывает, что эти компоненты действуют, и они помогают создать нормальное гражданское общество в любом государстве. Они заставляют государство взаимодействовать с обществом, что создает более эффективное само государство. Но когда происходят какие-то отрицательные явления,
то, конечно, этим хочется поделиться, потому что не просто потому, что поплакаться, а потому что, может быть, дать возможность и другим людям, другим странам посмотреть и положительный, и отрицательный опыт своей страны, и не просто посочувствовать, а может быть и какими-то действиями способствовать тому, чтобы то, что было завоевано в России в начале 90-х годов, все-таки имело возможность продолжения в нашей жизни. Я сам в 90-м году был активным участником и законодательной, и исполнительной власти. Я был одним из руководителей Верховного Совета Российской Федерации. Много лет был главой администрации у Ельцина. Был фактически одним из авторов нашей новой Конституции 93-го года. И, конечно, мне очень больно смотреть на то, что очень многие позиции, которые были, ну, скажем, завоеваны, которые были предложены обществу, которые были обществом поддержаны, а Конституция у нас принималась на всеобщем голосовании, всенародном, когда это все на глазах начинает разрушаться. И вот сегодня выборы в Государственную Думу очень показательно тем, как разворачивается власть и как разворачивается политическая система в России не в пользу демократии, к сожалению, не в пользу демократии. Мы предполагали и видели, что, в общем, страна потихонечку становится на путь управляемой демократии, попросту говоря, авторитарного режима. И я думаю, что общие политологические решения, которые в мире произошли, ведь предполагалось, что после тоталитарных режимов все эти страны пойдут в демократию. И действительно, часть стран Восточной Европы пошли в демократию. Все страны постсоветского режима, за исключением Прибалтики, затормозили свой путь демократии и фактически возвращаются в авторитарный режим. И ученый мир политологии, в общем, признал, что да, после тоталитарного режима, наверное, какой-то период страны должны пройти еще авторитарный режим, прежде чем они войдут в демократический режим. Может быть, это вдохновило руководителей России, может быть, какие-то другие аргументы. Но, во всяком случае, мы начали двигаться к авторитарному режиму. Сначала называя это управляемой демократией, потом пришло какое-то странное название суверенной демократии, предполагая, наверное, что суверенная демократия у суверенного государства может быть только своя. Мы в значительной степени уходим от свободного рынка. У нас создаются государственные корпорации нефтяная, газовая, государственная корпорация авиационная, судостроительная, государственная корпорация нанотехнологий, оборонной промышленности и всего прочего. Поэтому довольно серьезно затормозился процесс развития среднего класса. И мало кто верит в то, что государственные корпорации будут строиться на принципе малого и среднего бизнеса. Вот, но в политической системе, вы знаете, я об этом говорил на одном из симпозиумов здесь, что у нас выстроена вертикаль. Фактически по Конституции государство провозглашено как федеративное государство, но вертикаль предполагает, как вы понимаете, унитарное государство. Поэтому многие конституционные положения без изменения самой Конституции практически в жизни как бы нейтрализуются. И вот, возвращаясь к выборам в Государственную Думу, можно сказать, что власть поставила себе задачу укрепить свои позиции, и законодательное собрание, которое должно быть по Конституции, по правилам демократии независимой структурой власти, независимой ветви власти, сделать все-таки его под полным влиянием исполнительной власти и президентской структуры. У нас создана партия «Единая Россия», она идет на выборы второй раз. Первый раз в 2003 году они получили немного голосов, было 37% голосов формально, но на самом деле, подключив административный ресурс,
путем независимых депутатов, путем других партий и фракций, все-таки они создали фракцию, в которой было около 60%. Сегодня Путин решил сам возглавить Единую Россию, и этим самым он как бы подчеркнул, что чрезвычайно важно сегодня, чтобы легитимно эта партия получила 60-70, лучше всего конституционное большинство. И здесь мне хотелось бы вернуться, ну понятно, что власть начинает очень много выстраивать для того, чтобы победа была абсолютная. Для этого сменили председателя ЦИКа, Центральной избирательной комиссии. Для этого, так сказать, поставили в строй и на ноги, так сказать, всех губернаторов с тем, чтобы подключить административный ресурс. Для этого, так сказать, создаются очень неблагоприятные условия для всех остальных партий, которые участвуют в выборах, а их 14 всего, которые прошли и будут участвовать в выборах 2 декабря. Но очень показательно вот в этих условиях некоторые моменты поведения, скажем, нашей интеллигенции. И мне вообще хотелось сегодня больше, наверное, о ней поговорить, нежели поговорить о политической ситуации в стране, потому что она, в общем-то, очень довольно ясна. Дело в том, что Путин давно сказал, что он на 3-й срок не пойдет. И это единственная, пожалуй, позиция из Конституции, которую он решил выполнить. И неоднократно повторяя это, он все время давал людям понять, что он на 3-й срок не пойдет. Но, тем не менее, мы видим последние дни у нас на различных собраниях, в газетах, на телевидении, так сказать, то доярки, то ткачихи, то дети, то интеллигенция начинает выступать с просьбой, с мольбой, так сказать, к нему любым путем остаться все-таки у власти, остаться как лидером России. Группа интеллигенции опубликовала письмо по этому поводу и от имени всей интеллигенции попросила Путина остаться. Конечно, это вызвало очень негативную реакцию со стороны другой интеллигенции. И я бы здесь вот хотел подчеркнуть, что в обществе все-таки интеллигенция, она неоднородна. Если, скажем, читать словарь Дали или любой другой словарь, в котором говорится, что такое интеллигенция, то можно понять, что это образованный слой, так сказать, населения, вдумчивый и так далее, и так далее. Но помимо этих компонентов все-таки есть еще какие-то другие, которые отделяют ее, одну часть интеллигенции от другой. Скажем, есть интеллигенция, которая занимается творчеством и не лезет в политику, не лезет в общественные, так сказать, дела, ну, работает сама себе, работает, и как бы никого не трогая, ее никто не трогает. Но есть интеллигенция, которая готова служить власти, которая готова проводить идеи власти в жизнь. И эту интеллигенцию очень сильно эксплуатировала советская власть и коммунистическая партия, когда поручала ей пропагандировать идеи партии и идеологию партии для масс. Для этой интеллигенции, в общем, создавались наиболее благоприятные условия, скажем, и для выступлений, и для печати и так далее, и так далее. Но бывала интеллигенция, которая всегда оставалась независимой и всегда боролась за свою свободу и независимость. Она была в те времена неугодной для власти, и очень многие, мы знаем, были изгнаны из страны. Если Сталин их уничтожал в ГУЛАГах, то в брежневские и хрущевские времена эти люди высылались из страны и работали и жили за границей. Ну вот эта часть интеллигенции, естественно, выступила против такого письма и написала свое письмо. Но этим не ограничилось участие интеллигенции, вот той, которая готова служить власти. И недавно в стране прошел такой очень неприятный инцидент, когда была представлена новая история, новейшая история России, почему-то начиная с 1945 года по 2006 там, или 2007 год, то есть со времени победы над фашистской Германией и до нынешних дней. Дело в том, что эту историю тоже делали ученые, люди, интеллигенция,
которые дали страшное совершенно определение тому периоду сталинскому, когда людей забирали, сажали, расстреливали в лагерях. И вот эти репрессии в этой новой истории, они были названы удивительным словом, что это было необходимо для мобилизации всего народа на осуществление, так сказать, крупных дел нашей страны. То есть впервые исторически оправдывается жестокость власти по отношению к людям. И это происходит накануне выборов. Я не могу сказать, что это подняло, скажем, другую часть интеллигенции и очень сильно заставило сопротивляться этому. Я не могу психологически объяснить, почему это воспринято, но спокойно не могу сказать, но тем не менее воспринято так, что просто, ряд выступлений было. Была очень сильная дискуссия, скажем, у Ерофеева с Михалковым по телевидению на передаче у барьера. Кстати говоря, Виктор выиграл тогда с сокрушительным счетом у Михалкова. У нас никогда такого голосования не было. 90 тысяч проголосовало за него, за его позицию, и 30 тысяч, по-моему, проголосовало за Михалкова. Михалков ярый представитель, в общем-то, служаки власти. Он это и не скрывает. И его отец, и он сам, они говорят, что мы рождены, и мы, так сказать, люди, которые служат власти. Вот это все сегодня, конечно, немножко удручает тому состоянию, которое есть. Но, тем не менее, есть надежда, что после выборов, правда, мы не знаем, что будет с самим Путиным. Идет некое гадание, где он будет, как он будет. Но я прогнозирую, что ему нужно абсолютное, скажем, большинство в Государственной Думе, потому что он хочет оставить свое влияние и на будущего президента. Это делается схематически очень просто. Скажем, сегодня по Конституции президент представляет премьера самостоятельно, исходя из своих соображений. Значит, если будет изменен закон о правительстве, то, скорее всего, президент вынужден будет представлять премьера от имени большинства парламентского, то есть того большинства, который победит на выборах. Но поскольку Путин стал во главе этой партии и является лидером этой партии, значит, естественно, от него будет зависеть, кого президент будет представлять премьером на следующих выборах. То есть он готовит себе некую площадку влияния на президента, на высшую власть в государстве. Какова будет его дальнейшая судьба, трудно сказать, но тревожит то, что постоянно говорится о том, что он будет лидером государства, что он будет человеком, который вне власти, но на самом деле является выше всей этой власти. Трудно себе представить, как могут повернуться события, но у нас прошло несколько таких бурных собраний, на которых уже говорилось о том, чтобы создать некую искусственную структуру, например, из земства, из представителей земель, которые выберут лидером государства, скажем, нынешнего президента России. Я к чему все это говорю? Я говорю к тому, что на самом деле любое государство может себя спокойно чувствовать, если у этого государства есть гражданское общество. Это очень важно. И если само по себе у нас говорят, у нас есть гражданское общество, предполагаю, что у нас много общественных, некоммерческих, неправительственных организаций. Это так, у нас действительно их очень много. Хотя постепенно они вынуждены сейчас закрываться из-за отдельных неблагоприятных условий, скажем. Но тем не менее их много, их насчитывается несколько десятков тысяч в стране. Но это организации, которые влияния не оказывают на власть. Это организации, которые ведут свою творческую, общественную, политическую и иную работу. Они не институциализированы в том смысле, чтобы иметь какие-то влияния на
власть с тем, чтобы это было гражданское общество. У нас в этом плане, скажем, относительно Украины более худшее положение. На Украине, например, есть уравновесие в обществе, есть две крупные партии, две крупные группы людей, которые, так сказать, склонны одни к востоку, другие к западу. И они готовы к тому, чтобы, например, иметь и парламентскую республику. У нас в этом плане нет, к сожалению, такого баланса в обществе, который давал бы возможность эти проблемы решать в нашей жизни. Поэтому у меня, конечно, вся надежда на то, что наша интеллигенция, та интеллигенция, которая сохраняет свою независимость, сохраняет свою порядочность умственную, сохраняет свою, так сказать, индивидуальность, что эта интеллигенция, она многое может сделать для того, чтобы в том числе и влияя на власть, развернуть ее все-таки на позиции строительства демократического государства. Я думаю, что это состоится. Хотя должен сказать, что 90-е годы, в которые интеллигенция проявила себя очень сильно и очень активно, которые сегодня многие упрекают за то, что именно они развалили Советский Союз, именно они развалили, так сказать, ту Россию, которая была. Кстати говоря, это впервые прозвучало и в выступлении Путина. Он никогда не трогал 90-е годы и никогда не пытался отзываться от них отрицательно. На этот раз он не просто назвал эти годы отрицательными, он назвал и тех людей, которые строили в эти годы демократическую Россию, он назвал этих людей очень оскорбительными словами. Может быть, тем самым дав фас и дав, так сказать, команду на то, чтобы в последующем, так сказать, начинать травить этих людей. Поэтому у нас трудное сегодня положение в этом плане, в политическом плане, и очень важно было бы для нас понимание того, что все-таки происходит в России, потому что вместе с этим приходит и другая, так сказать, неприятность. Мы начинаем ссориться с Европой, мы начинаем ссориться с Америкой, мы начинаем ссориться со многими другими странами, с которыми раньше жили в дружбе, та же Грузия, та же Украина, та же Молдавия. И хочется надеяться, что это явление временное, но интеллигенция и наша, и интеллигенция зарубежная, конечно, должны нам в вопросе построения гражданского общества и демократии помочь. Спасибо за внимание. Извините, что я немножко грустно сегодня выступал, но, к сожалению, такова ситуация в стране. Лучше грустно, но правдиво, нежели весело, но неправда. Спасибо. Allora ringrazio molto Sergei Filatov, noi sicuramente riprendiamo i temi che egli ha enunciato durante questi 4 giorni, perché è inquietante, molto inquietante quello che sta avvenendo in Russia. Noi abbiamo fatto molti viaggi negli anni 90, moltissimi, e quindi diciamo che riprendiamo sicuramente gli elementi del dibattito. Le cose che ha enunciato sono state appena accennate, ci sono molti altri aspetti che sicuramente ci dirà. Allora adesso noi invitiamo a parlare Angel Quadra, che quindi è un poeta, è stato imprigionato per 15 anni a partire dal 1967 per cospirazione contro il regime, e vive anche lui negli Stati Uniti. Václav Havel gli aveva conferito un premio quando era come presidente della Repubblica Ceca. È scrittore, quindi ha una attività giuridico internazionale sempre rispetto ai prigionieri politici. Quindi Angel Quadra
Non sappiamo se ci sia di lui un libro in Italia, ma insomma noi vediamo che ci possa essere. Prego, Angelo Quadra. Buenos días, buongiorno. Muchas gracias, señor Armando Pentiglioni, por esta invitación y por este congreso que con tanta eficiencia organiza. Efectivamente, yo soy cubano. He oído hablar al compatriota chino, Larrigu, como que nosotros en nuestro país hemos pasado circunstancias principales. Yo estuve preso 15 años en Cuba, 15 años por luchar por la libertad y la democracia por la que él también luchó en su país. Pero no voy a hablarles de una historia similar, que tenemos muchas historias. Lo que haré hoy es que una persona como yo, que ha pasado por esas experiencias, que hay que vivirlas para conocerlas, sencillamente saco como consecuencia lo que les diré hoy, como una advertencia para el mundo actual y futuro. Mi propuesta se llamará Nuevos rumbos del comunismo internacional. Fuimos muchos en todo el mundo los que creímos que con la simbólica caída del muro de Berlín el comunismo había terminado su camino histórico y la desmembración de la Unión Soviética y los países del llamado campo socialista quedaban ya como las ruinas ideológicas de aquel fantasma que recorrió el mundo en la terrible profecía que lanzó Carlos Marx. Nos equivocamos. El comunismo había creado una red internacional que ofrecía un remedio para los males que en todo momento y en distintas formas enfrenta a la humanidad, aunque no son los mismos en todos los países, en todas las zonas del mundo, en todas las culturas. Pero su proyección internacionalista presentaba bajo una dialéctica fascinante y se presentaba como una oferta utópica de remedio general, y había echado raíces. En su propósito estratégico de subvertir el orden socioeconómico capitalista o democrático, el comunismo, desde su cuartel general en la entonces Unión Soviética, había trazado tácticas para distintas partes del mundo. A comienzos de la década de 1930, el Comintern trazó para América Latina lo que se conoció como el Camino de Yan'an, táctica que consistía en no acudir a los métodos violentos, directamente subversivos e insurreccionales para llegar a la toma del poder, sino tratar de llegar al mismo por las vías electorales. De tal suerte, los partidos comunistas de esa parte del mundo saldrían a la luz pública haciendo coaliciones con otros partidos políticos, las que se llamaron Frentes Populares, bajo programas políticos con puntos mínimos de coincidencia para participar en las elecciones en aquellos países de Latinoamérica que, aunque de precaria y formal democracia, ofrecían esos mecanismos políticos. Así, los comunistas tomarían posiciones en los gobiernos, más aún en los de corte populista, que contaban con el apoyo emotivo de las masas. En los casos en los que los llamados hombres nuestros, que eran personalidades que no figuraban en las nóminas generales y públicas de los partidos comunistas locales, pero sí en las nóminas ocultas de esos partidos o en pactos secretos, en un país democrático se adquirían la presidencia, el camino era más directo para después tratar de llevar el programa de gobierno lo más posible a la extrema izquierda, aprovechando los propios mecanismos democráticos. La inesperada irrupción de Fidel Castro en el panorama político de América Latina, que apropiándose del movimiento revolucionario cubano
y traicionándolo al llevar la revolución cubana al bando de la Unión Soviética, en la que se llamó Guerra Fría, llevó de nuevo la insurrección como método para tomar el poder en los países de este continente, acudiendo al histriónico disfraz del pequeño David, Cuba, enfrentado al gigante Goliat del imperialismo yanqui, aprovechándose el latente resentimiento contra los Estados Unidos en amplios sectores de nuestras sociedades nacionales. El camino de la insurrección castrocomunista con guerrillas rurales y urbanas fracasó, y con la desmembración de la Unión Soviética y los países comunistas de la Europa del Este, creímos que el comunismo había tocado a su fin. Nos equivocamos. El comunismo sobrevivía y sus retoños resurgían por otros cauces. Por aquellos días fuimos testigos de las palabras que en los medios de comunicación de los Estados Unidos dijo el presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos, el señor Gus Hall, hoy ya fallecido. Gus Hall dijo: el comunismo no ha muerto, aún quedan China, Vietnam y Cuba. Podría entenderse que esas palabras, más aún viniendo de la fuente de la que surgía, eran las voces de aliento para las desilusionadas huestes del comunismo de factura criolla, latina, castrocomunista. Mientras Castro y su régimen subsistieran, había esperanza. Por lo tanto, a Castro había que mantenerlo. Largo y complicado sería explicar cuántos y cuáles fueron los cómplices que contribuyeron a tal fin. Hace algunos años, a raíz de esos acontecimientos, se reunieron en Atenas, Grecia, 54 partidos comunistas de varios países. Se sabe que en dicha reunión se acordó reestructurar la Internacional Comunista y se fijó el papel que Fidel Castro jugaría en la nueva alianza. La zona de operaciones más propicia y urgente era América Latina. Pero ahora, de nuevo, se volvió a la táctica que llamamos el Camino de Yenán, con sus variantes que para esta zona había fijado la Internacional Comunista por los años 1930, llegar al poder por las vías electorales. Poco tiempo después, y bajo la principal influencia de Castro y algunos líderes de la extrema y hasta de la moderada izquierda, se constituyó en Brasil el Foro de Sao Paulo, repito, el Foro de Sao Paulo, concertación de las izquierdas solapadamente maquinada por la Internacional Comunista después de la citada reunión de Atenas. En la constitución del Foro de Sao Paulo estuvieron presentes, entre otros, representantes del gobierno de Cuba, miembros del Frente Sandinista nicaragüense, representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y otros líderes de la extrema izquierda, o sea, procomunistas, en coincidencia con otros de izquierda más moderada. Yo no sé cómo ubicarlo, pero allí estaba el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La estrategia para el retoño del comunismo bajo esta cobertura neorrevolucionaria se puede resumir en estas líneas generales. La desestabilización definitiva de los países de Latinoamérica y sus estructuras democráticas endebles. Mostrar que la democracia como sistema sociopolítico económico, como se la entiende en nuestro medio, no resuelve los males ciertos de Latinoamérica, y al amparo de tal premisa se impone buscar otra alternativa. ¿Y en cuál otra alternativa poner los ojos en el panorama de nuestro continente americano, si no es en el modelo cubano como la opción a mano para los revolucionarios del nuevo cuño y los progresistas de América? Las izquierdas han tomado posiciones. En cadena han ido asumiendo el poder por la vía de las elecciones los llamados gobiernos populistas. Algunos más moderados, como Lula en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, inclusive pudiera incluirse entre estos a Kirchner en Argentina, aunque se sabe que Kirchner perteneció en su día a la agrupación subversiva
los montoneros. En el otro extremo tenemos a Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Ortega, líder del Frente Sandinista en Nicaragua. Estos cuatro, más o menos enlazados con Fidel Castro y su gobierno, forman la cuadriga de la extrema izquierda en el tablero político en los días que corren en América Latina. En estos últimos se perfila claramente la táctica para tener el poder casi absoluto. Una vez establecidos en el gobierno por las vías electorales, la transformación de la sociedad y la estructura político-jurídica en esos países va llevándose hacia formas de poder más centralizadas, camino a la dictadura y el posible acceso a un futuro comunista. La base estructural de la democracia es la división de los poderes, o sea, la descentralización político-jurídica de los tres clásicos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejemplo de Venezuela bajo la mano de Hugo Chávez marca la pauta. Se crea un nuevo organismo, ya sea una asamblea popular o constituyente, a la que se le otorgan facultades legislativas superiores a las que tiene el clásico poder legislativo, o sea, la Cámara de Representantes y diputados o senadores que constituyen el Congreso, con lo que este organismo, primero de hecho y luego de derecho, queda anulado. Ya Chávez, como presidente y jefe del Ejecutivo, dispone y dirige la Asamblea por él mismo creada. Con la facultad que la propia Asamblea le otorga, Chávez aumenta el número de magistrados que integran el Poder Judicial, hombres suyos con los que ya tiene la mayoría a su favor. Ya así, con mayoría en dicho organismo, el presidente ha concentrado todo el poder en un solo mando. Ahora puede cambiar la estructura jurídica y política del Estado, creando un Estado nuevo, el del socialismo del siglo XXI. En el proyecto de una nueva Constitución de la República, que ahora se llama bolivariana, en recuerdo de Simón Bolívar, se establece la elección indefinida del presidente y de ahí en adelante el comunismo tiene abiertos los caminos. En forma parecida van actuando Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. Los pasos iniciales de ambos al ser electos han sido los mismos o muy parecidos a los de Chávez. El rumbo futuro inmediato se verá en las medidas de poder que adopten. Esta avanzada extremista de Chávez, en alianza con el régimen cubano, se disfraza falsamente de nacionalismo para cubrir un poco el rostro al comunismo como sistema. En Cuba se cubrió con el manto nacionalista de José Martí, guía espiritual de la nación cubana. En Venezuela, con la figura egregia de Simón Bolívar, aunque ambos próceres nada tienen que ver con un sistema totalitario como es el comunismo. Pero las voces patrióticas de Martí y Bolívar acallan los ecos que en el fondo del escenario dejan los gritos lejanos de Marx y Lenin. Mientras la situación en el continente ha llegado a este punto, en el mes de julio pasado se llevó a efecto en Nicaragua la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, al que asistieron representantes de 13 países, donde se acordaron, entre otros puntos, el respaldo al gobierno de Cuba ante las medidas económicas de los Estados Unidos y el respaldo a Hugo Chávez en sus primeros pasos para controlar la información pública al confiscar la cadena de televisión RCTV. Además, los asistentes a este acto se congratularon con un acuerdo alcanzado entre socialistas y comunistas de Chile sobre una reunión de trabajo que el grupo del Foro de Sao Paulo tendrá en noviembre próximo en Santiago de Chile. Manifestaron pleno respaldo a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y confianza en su valioso aporte al desarrollo del proyecto alternativo al modelo neonacional. Aventurándose quizás demasiado en el sueño internacionalista del comunismo, los gobiernos de Venezuela y Cuba han hablado de la integración en un bloque internacional de países
con la desaparición final de la nacionalidad de cada uno. Y recientemente el canciller cubano, el señor Pérez Roque, anticipó que Cuba estaba dispuesta a renunciar a su soberanía y fundirse en un bloque regional en Hispanoamérica, incluso a sustituir la bandera cubana como símbolo nacional. La consigna contra los Estados Unidos se plantea como uno de los lazos de esa alianza ideológica. Y entonces el proyecto trasciende incluso las fronteras continentales y en momentos en los que el mundo se encuentra ante un peligro inminente para la humanidad con el que está en juego la conservación de la democracia y la cultura occidental, con la anuencia y quizás la orientación de su mentor Fidel Castro, está teniendo contactos Chávez con Irán y su presidente, el activo fundamentalista señor Ahmadinejad, alentando los proyectos de Irán en el campo de la industria atómica. Y para colmo de peligro y amenaza, el presidente de Venezuela anticipa que su país también considerará el desarrollo. Para terminar, llegado a este punto, concluyo esta exposición haciendo referencia a lo que al respecto expone el editorial del diario Las Américas de fecha 9 de noviembre pasado, en el que se señala el tema de Venezuela como factor determinante de una inmensa crisis institucional antidemocrática que incluye también ramificaciones en el mundo entero. El caso de Irán es una prueba de ello. Venezuela no es un caso aislado, sino que tiene ramificaciones en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y por supuesto en el punto de partida de toda la conspiración continental que es la Cuba de Fidel Castro. Hay motivos, concluye, para creer que la conspiración es gigantesca y que puede envolver la paz y la seguridad de muchos países del mundo, como ocurrió antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Es preciso, finalmente, atribuirle importancia para evitar consecuencias extremas que comprometan el destino de la paz mundial. Muchas gracias. Ringraziamo quindi Angel Quadra per l'intervento davvero essenziale, perché anche questo è molto inquietante rispetto agli sviluppi dell'America Latina. Allora adesso vedo che è arrivato, se non sbaglio, Su King.